आप ही शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम कावज बगड़े तो जंगल खतरे, बापू बगड़े ना तो 52 ग्राम खपड़े। प्लेयर है सर, जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना खलबली मचा दो। हाँ मारे दरबार गगन તમારું દેશી વગાડો દેશી। हाँ મારે દરબાર ગગન આ अपनी कॉपी करे भाई। आतंकवादी कहती है सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं। हुकूमत गगन रानीर गगन गगन रानीर रानीर शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
Gagan, Gagan, mixed by DJ Gagan, Gagan. DJ Gagan, 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 Ganeer, Ganeer, Ganeer. ઓ તમારા જેટલા હોય લાવજો એ કાઢી દઈશું રે ભલે હોય ભરનો દીકરો એની કરી દઈએ કે ઓ અમારા કોલર ઉપર કોઈ જો ઘડી ઉઠાવશે ધોળા દીએ ભાઈને ઘેરથી ઉઠાવશે કોઈ પેદા નથી થયો કે અમને ભાળી જાય આ તો ના વતાયા હારા નક માયડે હટી જાય કોઈ પેદા નથી થયો
गगन गगन गानेर 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 गगन गगन गानेर गानेर